Miming! 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 Oh, kaya ba? Pass to. Oh, basket by Kuya Dan. Ay, ambot ka. Alexander! Where's Alexander? 15 to shoot. Abdul. Basket. Alexander! Alam ka. Asan yung anak mo doy? Miming! Kuya Ma. 15 to shoot. Basket by Sakurani. Saan? 15 to shoot. Kuya Chris Andrew. Sabang naman ni Tito ako. Kuya Ma. Okay. Number 13. Oh, palong-palo. Box 2. Oh, nawala sa balanse. Number 11. Ooh, swamming galaw by number 11. Grabe. Si Acosta. Ito naman ang kulay nito, orange. Ay, sorry. Bawi naman dyan. Number 26. Oh, orange. Yama. Ito, po ata to. Ewan ko, kanina to. Pinasa ilalim. Basket yan. Si Ate Sydney. Sarap ang lamig. Ball. 2. Ay, hotdog! 10 to shoot. Abdul for 3. Papaulan ata. Si Abdul. Pass 2. Acosta. Nahuli. 15 to shoot. Yama, tumira ang 3. Wala. Nakuha Nino. Nakuha ni Acosta. Oh, nawala ang bola. Number 9, Bonbon. Medyo malakas. Oh, sino makakuha? Si Mendo. Ingay naman. Ay, pag-up announcer. Score 8-10 in favor of Kundisyon. Pinasa ilalim malahas. Abdul. Lea Basket. Grabe naman yun. Number 25. Pinasa. Basket by number 3. Yan pa to. 2. Abdul. Tumira. Wala. Number 77. Oh, wala. Nakuha ni Sakuragi. Pass to Kuya Ma. Nagpapadali. Kuya Ma. Oh! Lumibay. Pinasa. Tumira. Wala. We have ball. 2. Abdul. Oh. Foul number 3. Personal foul. Team foul. Number 11. Kaya nagmamadali. Nag-iisa. Nakarangan ni Rep. Score all 12. All 12 ang score. Kaya Bats 2. Number 77. Oh, Acosta. Speed move. Oh. May foul number 9. First personal foul, team foul.
naman dyan. Hindi naman Yama. dyan. Pinasa ilalim. Nakahuli. Abdul. Uy. Oh! Sino ba yan? Oh! Talino. Sino na nakakuha? Oh! Abdul. Rodol! Nandik na ibigay ni Abdul. There's the shoot. Nice one naman yan. Bebas Kuya Andres. Bang! Huli! Ano? Ano? Number 11. Hindi na talaga. Number 11. Oh! Wala ni Bon. First shot, basket. Matanda Sa na isang talaga. po, nakuha pa ni Kuya Dan. Basket ka pa kay Kuya Dan. Oh! Relax siya, oh. Ang bango yung super. I like it. Parang... Bebas. Hindi ko kaya yun. 15 to shoot. Acosta. Matapos pa sa atin doon. Oh! Oh, nakahuli ang pasa. Number 9, layup, basket. Timeout! Save. Bell. Ninong kael, hindi mo ba ang ingay? Ingay pa sa TV? Ingay talaga. Yama. Nandito. 15 to shoot. Pinasa ilalim. Malakas na naman. Aray ni Kel. Number 16. Layup. Wala. Ano na rin? Basket by Anak Ingrid. Awit ako sa'yo, Borat. Number 77. Ganda. 15 to shoot. Sakuragi. Huli ka. Number 77. Basket by number 77. Bakit kasi ng Up. kulay? Injury timeout. Ganda. Malakas ang pasa. Okay lang naman po, ate. Ano lang yan, number 15 to shoot. Number 16. Nakasakit. Foul. Number 22. Ulit sa kayo? Ayaw ka alam kasalanan mo. Oh, nahuli ang pasa. Save ball. 10 to shoot. Oh. Double. Dribble. Bakit? Foul. Madami Number foul. 77. First personal foul, third team foul. Number 29. Up. May foul na naman. Foul again, 77. Sapret. Ah, baka First personal foul, third team foul. mga teenager. Oh, baka mga player namin. Tambay lang sila dun. Luma, pass to Acosta. Acosta for 3, wala. Nakuha rin number 16. Number 16. Oh! Wala. Basket ka, ano? Acosta. 15 to shoot. Oh! 10 to shoot. Oh! Go! Diba, I went on ball.
layup basket. Nahuli. Yan, Michael! Time remaining, 42 seconds. Ito yung pinunta ni Lauren. Number 77. 15 to shoot. Acosta. Oh! Nakuhul ng bola. 25 seconds, time remaining. 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. 2 seconds, time remaining. 2 seconds. Pwede. Ay, tusok mo nga yung ano. Ay! Ako sa Instagram. Oh, nahuli. Number 8. Tuira, basket. Balik ka agad? Oo, pwede lang ako. Awi ka na? May pagkain pa doon. Tuira, wala. Nakuha nito. Litanos, nahuli pero save ball. Sarap ito talaga. 15 to shoot. Tuira, basket by Acosta. Ang lamig. Ayan, hindi ko pa natikman yan. Ball. 2. Tuira, basket by number 18. Bastos talaga yung bibig nito. Shotgun. Huli. Shotgun. Number 77. Ay! Oh, nakuha ni. Ay! Oh, Ano daw? second personal foul. Uy, sayang. First team foul. Anos. 15 to shoot. 10 to shoot. Basket. Number 18. Wala. Nakuha ni Acosta. Pass 2. Bedan. Foul. Shoutout sa'yo, Popo. First team Alam ko, nandiyan ka lang sa tabi-tabi. Wait lang. Baliw ako ito. Uy, puta grabe. Oh, kanila pa rin. Basket na naman. Pag sinali sila, magkarami sila yun. 29-25 in favor of Kundisyon. Lap na lang ayaw. First personal foul, second team foul. 15 to shoot. Number 16. 10 to shoot. May na mo, sis! Awit ka na, sis! 5 to shoot. Bago mo, 3. Ayaw. Pass. Kuya pa. 5. Foul number 16. Proyelo eh. Gangster. No? Oy, saksak ng straw. Sabi mo! Tulog ko, mag-ginawa ko. Uy, puta grabe yun. Uy, Ay! siraga dun!
15 to shoot. Ay! 23. Kanina pa yun, oh. Here. Ano sabat ko? Pero wag yung pang 15 to shoot. Acosta for 3. Wala. Ayaw magpahiram. Number 11. 15 to shoot. Kebas. 10 to shoot. Abdul. 5 to shoot. Hindi ko makikita, Rep. Timeout. St. Mary. Smart. Kuya Ma. Layup. Wala. Nakuha niyo. Oh. Number 18. Layup. Basket. Ganda. Tumihan Chris. Wala. Oh, ganda. Okay na, meron na. Meron na, meron na. 15 to shoot. Anos. 2. Acosta. 10 to shoot. Up. Black foul by number 11. 13 foul. Sa referee, lagi na lang kaanahan. 10 to shoot. Layup. Wala. Up. By foul. Lagi ko kuya doon. Who's foul rep? Number 5. Wow. Thank you. Manok sa akin naman eh. First personal foul, warning for penalty. Wala naman shooting. Okay lang. Yeah. Malayo, par! Pampundador special mo! Number 11. Number 11, pass to Abdul for 3. Wala. Nakuha pa rin nila. Number 11, 10 to shoot. Ay, Wala. sayang! Nakuha sa Kuragi. Pass to kay Max. Oh. Pwede na agad Sabrek, yan. sabrek. Parang papasok sa Maraming tang kasi, ang no? putak. Kaya, Kebas. Asa mo sa kalbo? 15 to shoot. Ayun pala ganda. Tumira. ay, sayang guys! Ang laki, ang laki. 15 to shoot. Number 28. Pass to Sakuragi. 10 to shoot. Ay! Yung may regalo ko sa'yo. 15 to shoot. Papakay mo yung powder. Foul! Tumira. Ay, Wala. sayang! Nakuha number 20. Foul niya, Buda. Number 29. Layup. Wala. Nakuha ni Acosta. Basket. By Acosta. Abdul. Abdul. 2. Number 26. Abdul again. Clean, clean! 10 to shoot. Sobrang pagkalit ko pinasa sa 5 to shoot. Tumira. Ay, Wala. sayang! Nakuha number 28. Pass to number 8. Number 8. Oh! Wala. Napigilan. Yabas. Uy, wala na! Maganda, maganda. Diba? Oh, 15 to shoot.
Tuwing ang 3. Wala. Nakuha nino. Ay, sorry. Oh. Pass to Abdul. Abdul for 3. Wala. Nakuha ni Kema. Kema. Oh, wala pa rin. Abdul. Oh. Wala. Acosta. Acosta. Bubunggo po Pensa. Oh. Nice deep. Kema score 3. Wala. Number 18. Basic shot. Wala. Ayaw! Leia, uy, wala pa rin. Oh, Ayoko na rin. Ano, may umiyak na. 50 seconds time remaining. Kedan for 3. 40 seconds time remaining. Ano daw? Ano daw? Ay, gusto mo milk tea? Ano yung dito, no? Ano yung bola? Milk tea daw? Lubos mo 30 seconds time remaining. Oh, Ako sa tapon ka mo na nakakuha ni Acosta. Oh, bounce pass, nahuli. 20 seconds. Basket. 15 seconds. 10 seconds. For 3. Wala. 5 seconds. 3, 2, 1! 44-13. Makabalik! Grabe naman pala si Number Gael. 12. Off. Number 8. Up, up, up. Offensive! Offensive! Unang tinamaan. Foul number Ano 8. daw? Ano daw? Nasa yung kinap. First personal foul, first team foul. Number 3. Ano daw? Ano daw? 15 to shoot. Kema, sumubok, wala. Nawali. Number 9, number 9, Pilipinas, wala. Oh! Grabe yun! By number 12. Nice one! Hindi mo na binigyan si Kuya Balong. Kema, pass to Acosta. Oh, kumikit. Uy. Nice move on yun, nice pick. Number 9. Sa Kalabaw move. Bonbon, wala. Basket. Grabe naman yan. Foul number 9. 29. Number 29. Second personal foul, second team foul. Bawi daw siya, bawi. Bonbon Laroga. Yabang mo, Four pre. shot, basket. Yabang mo, pre. Na-open na be. Number 8. Ano po kasi girl? 15 to shoot. Oh, nahuli. Pass to Bonbon. Bonbon, wala. Pweda, tuminan tres. Wala. Water. Oh, Si Balong. Next. Balong. well. Asoy! Foul. Kasi lalim. 12 down. Kondisyon at 11 lang. St. Mary.
Acosta. Umagal mo eh. 10 to shoot. Up. Nakuha ni Cortez. Ball. 10 to shoot. Cortez, 2 balls. 5 to shoot. Layup basket. Tagal, tweet pa lang. Number 77. Uy, nice pass. Noise. Ball for 3. Wala. Uy. Grabe naman. Acosta. 15 to shoot. Acosta. Foul. Basket. Pero, Inaanin niya ng laruan. kondisyon. Naiyak. Third, personal foul. Second, team foul. Oh, kanila pa rin pero nabitin. Oh, offensive foul. Nabibigon, kaya Foul naiiyak. number 77. Para ayaw na mag-focus kay daddy, kay mami na daw siya. Nagalit. Ay, bumigay na. Nilalabanan pa niya. Nilalabanan pa. Nainis. Benan, wala. Foul number Nainis 77. sa'yo, awit. Number 16. Pass to Bonbon. Ball 3, wala. Up. My foul. Foul number. Sample. Foul number 29. Third, personal. Alo. Sige. Ito na. Sige, mamaya, bigyan ka ng papel. Ulan. Grabe naman yan. Parang hindi ko atanda. Kasi baka masya daw yung baby sa... 15 to shoot. Tumira. Tapos. Nakuha ni William. Number 18 to number 77. Tumira. Wala. Up. Foul number 12. Third. Second personal foul. Third team foul. Hindi ka pala mo, hindi ka mo na sa milyon. Pag nangyari yun. Mahal, mahal. Ah, 15 to shoot. Kaya no. 10 to shoot. ito ang Basket. tatay eh. Kaya no, nag-ano. Number 16. Nakatake. Pinasa. Hop. Kedan. Wala. Oh, naiwanan si number 77, Easy. Tama pa rin. Number 8, Kasi pag-iiri ka Acosta. Wala pa rin. Medyo inaalan ang St. Mary. Tumira. Oh. Sabrek. Ah, sorry. Number 8 on 3. Bam! Sabi ng doktor, pag naramdaman mo labor, kaya ka kumain. Kumain ako, gutom na gutom ako. Bakit to? Number 15 to shoot. Cortez. 10 to shoot. Basket by number 26.
15 to shoot. Masakit. Basket by number 25. Pagtigas kasi. Hila, kasi yun. Sabi ng doktor, ay, matawag na yun, OB. Abdul for 3, Banjury. Peta. 15 to shoot. Up, umikot, step back, tumira, wala. Kuya Chris, wala. Number 77, pass to Abdul. Basket. Time remaining 2 minutes and 13 seconds. Number 77. Up, my God. Who's for rep? Number 13. Sabrep, Sabrep. Medyo nauusan na yung isa. Magbukas ka rin din yung kapatid mo. Alam mo yun, sabi ko. First personal ball. Sabi ko, di mo pa mahugasan yung mga plato eh. Ganyan. Pag natuto na kayo kumilos, saka na ako mag-aanak. Both teams warning for penalty. Ay, sabi ko, ba't lang nagalaman yung bata? Para akong naiba. Yung iniwan niya na ako sa laboratory. Wala. Yung plaka. Hindi ko mapatahan, hindi ko Abdul for 3, wala. Nakuha ni number 26. Wala. Nakuha ni number 22. Pass to Anos. Nag-iisa. Basket. Kailangan na Wala, malapit na. 21 na lang. Hindi pa ang kumpiyansa. 67-46 in favor of Condition. 10 to shoot. Ooh, nice pass pero may Magkano na daw? second personal foul penalty. Tapusin lang natin to. Tapusin lang Quarter, natin. 1 minute na lang. Sabi sa'yo, TJ. Nagiluto ba kayo? Oh, Nagiluto, ikaw siya. Parehas. Alam mo na, sabay kakain na. Punta lang kayo sa bahay. Kaya lang, alas 4 kami na nangangalingan. boss one, 2. Anos, tala, Kaya huli. nga, alas 8 eh. Natabi. 12 to shoot. 12 Mga to araw shoot. kami gising sa kanila. Sila tulog pa. 12 to shoot. Ito rin eh. Oh, buti na naman. Pwede ka na nahirapan, Jay. IBA. Yun talaga. Pwede ka na nahirapan. Pero umaga pasok mo eh. 40 seconds time remaining. 15 to shoot. Ako, alam ko, Kailangan mo kompleto mo, no? Kasi nag-drain kayo. sobrang Oh, gravity. Yung work, Kasi nga pag ako nakapag 7 hours, parang pagod na pagod. 20 seconds. subukan mo. Ano oras na paro? 15 part-time ako, diba? seconds. 10 seconds. 5 seconds. Kasi pag sumasobra yung tulog, Oh, Kapag sobra na naman. 0.4 seconds time remaining. Agila! Grabe si Agila! Anton Lopez. Banon Lopez. Sabi ng init. Tuwing tres, wala. Nakuha ni Acosta to Anos. Ako naman Anos. naman yung cards.
Layup basket. Awit? Tapos na rin yung first score. Layup. Wala. Number 8, basket. Hawak ko. Baliktad. Hindi 15 to nag-charge. shoot. 10 to shoot. Tuloy ng Drex. Wala. Nakuha number 22. 15 to shoot. Up. Up. Third personal foul. First team foul. Hook shot. Wala. Oy. 15 to shoot. Sabi nila. Tuloy ng Drex. Halloween. Meron nga. Puro shooter ang kondisyon. Oo, ganun nga. Diba? Ganda kayo. Kapawi. Wala. Kaya lang ang gulo niya kahapon. Yup. Kaya nga sayang natalo ko na. Kesa tayo matalo. Kesa tayo 15 matalo. to shoot. Oo. 10 to shoot. 5 to shoot. Oy. Number 8. Number 8. Grabe naman yun. Basket. Abdul for 3. Wala. Number 16. By foul. Basket. May tumunog. Saprep. Second personal foul. First team foul. Bata ng aking ano. Bata. Basket. Grabe no? Pag matalo. Number 11. Number 11. Ahatakan ko. Hindi na naman. Nakapayo. Basket. Pag tumanda na si Don, parang yung mga laro niya, yung mga pangano na lang. Sila pa? Tamang running lang. Number 16. Ay, Up. jogging pala. Tamang jogging. 15 to shoot. Tamang jogging lang. 10 to shoot. Second personal foul, second team foul. Alert. Second, layup basket. Ginagawa niyo guys. Timeout! Maay kondisyon. Number 16 to number 26. Basket. Fifteen to shoot. 10 to shoot. Number 16. Layup by foul. Foul number 77. Kapag pagkat maliit lang yung tao ah. Third personal foul, third team foul. Ay. Init. Hindi talaga masasay. Uy. First shot, Ang basket. init. Basket again. Anos.
2. Dagdag. 2. Anos again for 3. Wala. Nakakuha na number 16. Number 16. Pass to Bonbon. Bonbon layup basket. Grabe, parang bata. Takot kaya? Number 11. Acosta. Fade away. Fade away. Basket. Parang pogi lang. Ida win. Up. Ano yun? Ano yun? Foul number 11. First personal foul warning for. Hindi ko search po kasi. Third personal foul warning for penalty. Alas ako na nga eh. 15 to shoot. Basket. Lang, lang. Maria pa pwede. Number 11. Pass to number 22. Basket. Tayo naman. Ba't Bakit? naman tayo paano sila? Ah, yes. Yes, of course. 15 to shoot. Yep. 10 to shoot. Abdul for 3. Bang! 3. Natawa siya eh. Tawa Tama. yan. Diba? Basket. Awit sa'yo dyan, Michael! Ang dami nagulat sa pangalan ni Bon. Kasi di ba kilala siyang Bon? Diyan Michael. Nagpalit ng 15 to shoot. Tuwira dress. Wala. Si John Michael. John Michael. Aray ko. Sa prep. Number 16. Gusto ko yung mga SK. 15 to shoot. Tuwira. Wala. Ano? Mga SK naman initan. So far, sa liga ng kanina. Kita, marinig ko. Mamaya na, nag-video kasi. Okay, send mo na lang. Bawal. Mamaya na nga ni. Tuwira dress. Wala. Ay! Kama. Defense. Dinayat. Wala. Up, 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 up. Up, 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 up. Easy na po tayo. Easy na po tayo. Easy na po tayo. Easy na po tayo. Easy na po. 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 Easy lang. Easy lang. Easy lang. Kaya nga sir, kakasabi mo lang eh. Easy lang. Easy lang. Easy lang. Magulo ka ha. Easy lang. Easy lang po tayo. Matatapos natin ito na maayos. Ah! Penalty. Yung takbo eh. Ay, malikas kayo ha. 10 to shoot. Basket by number 22. Sarap pala pag naka 100. Nasa ang bilis na lobat. Igagano ko sa'yo. Number 15 to shoot. Tuwira tres. Wala. Nakuha ni number 8. Number 8. Diba? Tuwira tres. Wala. Kung kaya kong limon. Oh, nakahuli. Number 11, basket. 65-87 in favor of Condition. Time remaining 1 minute and 35 seconds. 5, 3.
Tumira ng 3. Wala. Time remaining. 15 to shoot. Tumira ulit ng 3. Wala. Nakakuha na 5. Basket. 1 minute time remaining. 67-19 in favor of Condition Bangui. Grabe, ano? Tulang. Ang lakas. 40 seconds time remaining. 15 to shoot. Tumira 3. Bangui. Oh! Tagal. Both teams, pipicture po both teams. Both teams, St. Mary at Condition, pipicture po yan. Bukas, championship.